हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर फोंड्या पुलिसान एका लोकल भुरग्याक जो मारला हो प्रकार घडला तो सगळ्यांनी तुमी आयकला. आतां पुलिसांक हो रायट कोणी दिला तो आमकां खबर ना. म्हाका दिसना कायद्यान हो तांकां रायट आसा कसो. पुलीस हे लोकांक राखपाक आसतात, लोकांक दादागिरी दाखोवपाक न्हू, लोकांक मारपाक न्हू विनाकारण. आनी असले जर पुलीस आसा जाल्यार तांकां तडका फडकी कामा वयले काडपाची गरज आसा. असले पुलीस आमकां नाका. कित्याक सांग, हेच पुलीस लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन क्रिएट करतले. हे पुलीस आतां कोणाच्या जिवाचेर, असले जे पुलीस आहा जे दादागिरी करतात न्हू ते कोणाच्या जिवार उठतात ते आमकां खबर ना. पूण आयज हे जे पुलीस करतात हें चुकीचें. ह्या पुलिसांक आयज आपूण सर्वे सर्वा अशें दिसोंक लागलां. तुमी एक विसरूं नाका, तुमकां तो जॉब मेळ्ळा न्हू, कितें तो लोकांक राखपाक, लोकांक सांबाळपाक, लोकां कडेन अशें दाणे घेवन मारपाक बडोवपाक न्हू. तुमकां रायट दिवंक ना तो. तुमकां रायट दिवंक ना. म्हाज्या हिसपान जाल्यार काल जो फोंड्या प्रकार घडला, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार ते पुलीस कॉन्स्टेबलाक टर्मिनेट करपाची गरज आसा. तुजो राग तुजे कडेन, तूं कोण व्हडलो दादा न्हू, कितें, आनी डिपार्टमेंटान ती एक्शन घेवन तेचेर इन्क्वायरी करून ताका कामा वयलो काडपाची गरज आसा. आयज तो ह्या मनशाक मारूंक शकतले, फाल्यां आनी कोणाक मारचो ना म्हणून कितें गॅरंटी? कितें गॅरंटी? कितें डिपार्टमेंटानसून ताका काडपाची गरज आसा. आनी बाकीचे जे पुलीस अशें जर वागतात सपोज आनी जर सांपडटात न्हू तेंचेर सुद्दां अशी एक्शन घेवपाची गरज आसा. आयज हे चड जालें. पुलिसांचे असले कंप्लेनी खूब येयल्यात सारके. अशी दादागिरी करपाक कोणी रायट दिला रे तुमकां? कोणी रायट दिला तुमकां? आमी पळयले स्वता, आमकां रस्त्यार लोळचे पडले तुमच्या एटिट्यूडा खातीर. तुमच्या एटिट्यूडा खातीर रस्त्यार आमकां लोळचे पडले. आमी पळयता सामान्य मनशां कडेन कितें जाता तें. राजकारण्यांक एक ट्रिटमेंट आनी सामान्य लोकांक एक ट्रिटमेंट. कितें कशें तुमी कोणाचेर एफआयआर कशें सडसडीत एफआयआर करतात न्हू तें पळयलां आमी. रामा काणकोणकाराचेर सोमती एफआयआर जाता, फिडॉल परेराचेर सोमती एफआयआर जाता, मारियानोचेर सोमती एफआयआर जाता, बाकीचे जे एक्टिविस्ट आसा तेंचेर सोमती एफआयआर जाता, शंकर पळोवचीचेर सोमती एफआयआर जाता. आनी काल ती जी पीडित आहा ती वचून जर एफआयआर करूंक सोदता जाल्यार तुमी पुलीस स्टेशनार जे पुलीस आहा ते एफआयआर करून घेवंक सोदना. कितें बाबा, एफआयआर करपाक डिले कित्याक? तेणी कितें बरें काम केल्लें आनी आमी कितें वायट काम केलां आमचेर एफआयआर? कविता बरयली म्हणून एफआयआर मरे. आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयान हे पुलिसां खातीरूच लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा. तुमी हो धोडो घालतात. तुमी हो धोडो घालतात. एक सामान्य मनशाक तो आतां गळ्याचेर दांडो मारून तेजो सुजयता. मेल्लो जाल्यार कितें करतलो आहलो? तुमकां प्रोटेक्ट करपाक तुमचो मनीस आसा वयर बसला सांबाळपाक. बरें आसा, अशेंच करा, अशेंच करा. कितें आनी अशेंच लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन पाड घाला. अरे तुमकां जे आमकां राखपाक बसयले, तुमीच जर आमकां मारपाक लागले जाल्यार उलोवपाचें कितें उरलां? मागीर तुमी म्हणटात लोक उलयता. अरे उलयतले. तुमी जे कर्मकांड करता तेचेर आनी लोक ओगी रावतले? लोकांनी उलोवंकूच जाय. सगळ्या लोकांक सांगता, जर अशे इन्सिडंट तुमच्या एरियेन घडटात न्हू जाल्यार उलया आनी हांकां कामा वयले काडपाचो डिमांड करा. असले लोक कामाक नाका आमकां गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून. खूब लोक आहात जे रावले बावडे काम मेळटलें म्हणून. कितें असल्या लोकांक जर काम दिलेलें हे फाल्यां हे कोणाकूय मारून उडयतले मरे असल्यांनी. कितें गॅरंटी हेंची? तुमचें जर टेम्परामेंट सारकें ना, तुमकां जर दिसता की तुमी कितेंय केलें पचोन वयतलें म्हणून, कितें चुकीचें तें. चड शाणें जावं नाका आनी चड उडोवय नाका. गव्हर्मेंट सर्वंटाक कोण हात लायना काय पळय फाटीं पळय लोकांनी सुद्दां मारल्यात पुलिसांक. कितें हे प्रकार कित्याक घडटात? कित्याक घडटात हे? तुमी सारके ना म्हणून. तुमी सारके आसले जाल्यार कांय हें जावचें ना. सगळें बरे भशेन सुरळीत चलतलें. लॉ अँड ऑर्डर खंय पावल्या रे? कितें रे उठ सूट डेली आनी तेतून तुमचें क्रायमान इनवॉल्वमेंट सगळें नाका जाल्लेलें. आख्खो जग पळयता मरे. पुलीस स्टेशनान तेजी फोंडा पुलीस स्टेशनान तेजी कंप्लेंट कित्याक सोमती तडका फडकी रजिस्टर करूंक ना? प्रोटेक्ट करपाक सोदताले ताका? हे असले प्रकार घडोवंक जायना. कितें